आज कटकर महिदास बजार उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में स्थानीय अग्रणी युव अनुष्ठान दि राइजर्स क्लब पक्षर एक रक्तदान शिविर आयोजन करा जायथिला। एही महत् कार्यक्रम में कटक महानगर निगम 13 नंबर वार्डर माननीय कॉर्पोरेटर श्री चंदन कुमार त्रिपाठी जोगदे एही कार्यक्रम उद्घाटन करने सह मानव सेवा ही माधव सेवा लगी उद्दिष्ट एही कार्यक्रम को भूयसी प्रशंसा करने सह क्लब्र समस्त सदस्य मानक धन्यवाद अर्पण करथिले। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ଲାଗି ଆସିବା ଏକ ଉଦାହରଣ ଥିଲା। କ୍ଲବର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ମୁରବୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ମହିଦାସ ବଜାର ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାରେ ରୂପାର ରଥ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା କରି ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛି। आगामी दिन में चोरारे बिक्री करुवा रक्त दलाल मानू चेतावनी देवा लगी क्लब पक्षर एक सचेतनता कार्यक्रम कराजिबो बोली वरिष्ठ कर्मकर्ता माने सूचना देइथिले। ब्यूरो रिपोर्ट, जगन्नाथ न्यूज 24।